Chegamos a mais Hört ihr uns, ja? todos. Sonst jetzt Mikrofone. Oder wir kommen ein bisschen nach vorne. Oder ihr kommt weiter vorne. Sollen wir mal probieren? Talvez eu, porque falo mais baixo. Üben, oder? Ja, genau, üben. Talvez eu do microfone, minha voz é realmente bastante baixa. Vielleicht brauche ich mehr das Mikrofon, weil ich leise spreche. Mas o tradutor ele tem como chama, sistema de som mais poderoso. Das übersetzt spricht einfach laut. Vamos ler essa semana a Parashah de número 37, que se chama Shlach Lecha. Heute haben wir die 37. Parashah und die heißt Shlach Lecha. Ist 4. Mose Kapitel 13. Alguns chamam essa Parashah simplesmente de Shlach. Einige nennen diese Parashah ganz einfach Shlach. Simplesmente envie. Das würde einfach heißen Sende. Mas é interessante que vendo do contexto da Parashah faz mais sentido realmente chamar essa Parashah de Shlach Lecha, envie para você. Aber im Kontext ist es einfach verständlicher, wenn man Shlach Lecha nennt, also schick für dich. Wäre die Übersetzung. Por quê? Wieso? Isso aconteceu que o povo estava se aproximando da terra prometida, estava na fronteira para entrar na terra. Das Volk war gerade in der Nähe vom Heiligen Land. Eles já tiveram atraso com o problema de Miriam. Die hatten schon eine Verspätung wegen Miriam. Miriam ela teve o problema de falar demais e falar mal. E teve o problema daquela lepra e teve que fazer um ritual de 7 dias de purificação e o grupo não pôde mover por 7 dias. Miriam hatte ja dieses Problem, als sie zu viel geredet hat gegen Moshe selber und deswegen hat sie ja das Lepra gehabt und deswegen mussten ganz Israel auf sie warten, eine Woche lang. Então a gente vai ver que é princípio que os nossos pecados, eles atrasam o mover de Deus na nossa vida e na vida da nossa comunidade. Und hier haben wir ein Prinzip, der ist, unsere eigene Sünde kann die ganze Gemeinschaft beeinflussen und auch ihren Fortschritt verspäten. E no caso de Miriam, na Parashah passada, foram 7 dias. Und wegen Miriam war es eben 7 Tage. Mas o que aconteceu, qual foi a pena que recebeu Israel pelo pecado dos espias, dos homens que foram enviados a observar a terra? Was war das Gericht, die Israel erhalten hat, nachdem eben diese Männer Kanaan erkundet haben? Nós vamos ver que tipo de pecado foi, que tipo de punição eles receberam. Wir werden sehen, welche Sünde sie begangen haben und was daraus gekommen ist. E também vamos ver nesse contexto que o povo desejou saber a terra que eles estavam conquistando, como ela era. Und Que povos eles estavam indo ao encontro. wir sehen in diesem Kontext, wie Israel selbst danach gesucht hat, zu wissen, wie das Land genau war. Diz a tradição que os israelitas eles se reuniram e começaram a discutir sobre o assunto. Vamos entrar na terra, o que é que tem lá, o que vai a terra está nos dando. Será que é melhor do que o Egito? Die Tradition spricht darüber, dass Israel diskutiert hat und
darüber gesprochen hat, wie es genau, also sie wollten eben wissen, wie es genau dort in Kanaan war und haben auch gleichzeitig diesen Vergleich gemacht, ob es in Ägypten besser wäre. Então ele falou, vamos enviar e vamos nos preparar sabendo do inimigo que nós vamos enfrentar. Und deswegen haben die entschieden, senden wir mal Kundschafter, die das Ganze für uns anschauen. Por isso que, principalmente em português, também em inglês, se usa a palavra que ele espiou, eles enviaram espiões. Né? Und im Portugiesischen oder auch im Englischen wird das Wort Kundschafter als Espion übersetzt. E, na verdade, no hebraico não é realmente a palavra espião, mas eram pessoas enviadas para observar e trazer informação sobre a terra. Das Wort ist nicht Espion, ist nicht gemeint ein Espion, aber ein Kundschafter selbst. E o que aconteceu foi que eles foram a Moshe e falaram que o desejo deles de ter informação sobre a terra que eles estavam indo. Und was passiert ist, war eben, dass sie zu Moshe gingen, um darüber zu sprechen. E Moshe ele falou, faz sentido, não tenho nada contra, é algo lógico, sim, por que não? Moshe meinte eben, dass das etwas Logisches ist, das ist kein Problem. Mas ele falou, ok, vou orar e vou ouvir o que o Eterno tem a respeito da situação. Aber sagte auch gleichzeitig, ihr werdet darüber beten und hören, was der Herr davon meint. É por isso que o Eterno fala para Moshe essas palavras. Shlach lecha. Ok, para mim não tem problema, mas envie para você. Deswegen sagt der Herr, Shlach lecha, also schick von dir aus. Esse é o plano de vocês. Das ist kein Problem, aber das ist euer Plan. Então o Eterno sabia o resultado desse planejamento que eles estavam fazendo. Weil der Herr selbst wusste, was daraus kommen würde. Mas existem situações que parece que o povo tem os ouvidos fechados e não vão aprender até vivenciar o erro ou as suas experiências por si próprio para entender o assunto. Aber es gibt Situationen, die Gott es zulässt, weil der Mensch und das Volk braucht eben diese Situation, um zu lernen. Então o Eterno permitiu que eles enviassem os 12. Und deswegen hat der Herr es zugelassen, dass die 12 gesendet wurden. Ele enviou líderes de cada tribo, representando a tribo. Líderes, homens de frente, homens que estavam com responsabilidade. Und es wurden eben Leiter gesendet, Leiter, die Verantwortung schon übernommen haben. Então não poderíamos dizer, enviou alguém experiente, alguém medroso, alguém que estava inseguro, e essas pessoas, eles vieram com mal notícias. Also man kann keine Ausrede daraus machen, wenn man sagt, ja, die haben einfach ein paar Leute gesendet. Die haben Kundschafter gesendet, die Erfahrung im Glauben hatten. Mas isso também nos dá uma lição que mais na frente nos profetas está escrito. Und das gibt uns eine Lektion, das auch in den Propheten geschrieben ist. Esse é um princípio que precisamos também sempre estar com em nossa mente, no nosso dia a dia. Es ist ein Prinzip, der uns begleiten soll. Aqui nessa Parashah, no capítulo 13, eles falam quando eles voltaram da terra. Hier in dieser Parashah, im Kapitel 13, als sie zurückkamen, eles foram 10 que tiveram essa informação com medo, com informações negativas. Wir kennen ja, dass 10 von den 12 gekommen sind mit Angst und mit einer schlechten Nachricht. Só Roché que foi mudado nessa situação o nome para Y'hoshua e Caleb. Hosea, der in dieser Situation hier den neuen Namen erhalten hat, der Y'hoshua und Caleb,
waren diejenigen, die den Mut hatten. Primeiro eles informaram sobre a terra emana leite e mel. Zuerst informierten sie das, was die Erde hatte, also Milch und Honig. Que é uma expressão que fala a terra é fértil e tem abundância de recursos para viver. Also das heißt, dass die Erde in Fülle, diese Fülle hat. E fala que, no caso, até eles trouxeram a amostra dessas frutas, eram frutas grandes, que eles tiraram um cacho e 2 homens precisaram carregar esse cacho de uva. Und die hatten eben auch ein paar von diesen Früchten mitgebracht. Also 2 Trauben, große Trauben, wie sagt man? Cacho. Also es waren ja 2 Trauben, das miteinander ist. Einfach Trauben. Da gibt es keine richtige Übersetzung. Okay. Die waren so groß, dass man eben 2 Männer brauchte, um das zu tragen. E trouxeram também romã e figos. Die haben auch Fliegen gebracht. Até também a questão da palavra mel, que em hebraico antigo também poderia ser que esse mel não fosse o mel da abelha, mas o mel que essas tâmaras, quando elas estão maduras, elas são tão doces que sai mel delas mesmas. Eles colhiam dessa fruta mel. Also man sagt auch, dass dieser Honig hier war von den Früchten, die so süß waren und daraus kamen. Que as tâmaras. Und die waren Tamaras. Daten. Mas eles pegam e começam agora a falar o ponto negativo. As cidades eram muradas. Aber dann begannen sie eben das Negative zu bringen. Eles falam que encontraram homens gigantes, os descendentes de Anakim. Die erzählen, dass sie ja Riesen gefunden haben, die Nachkommen von Anakim waren. E eles eram como se fossem tão grandes que eles se comparavam com gafanhotos pequenos diante deles. Die waren für sie so groß, dass sie sahen sich selbst als Heuschrecken. E se contaminou o povo com essa informação, e todo o povo teve medo e dizia para si mesmo: não seríamos melhor voltarmos para o Egito. Und alle haben diese Nachricht für sich genommen und begannen eben zu sagen, es wäre besser eben nach Ägypten wieder zurückzugehen. E o Eterno se irritou com essa reação do povo. Und der Herr hat sich war wütend gegen das Volk. Você pode pensar como Deus amoroso pode se irritar. Und man kann sich fragen, wie ein Liebender oder ein Gott, der Liebe ist, einfach auf einmal wütend sein kann. A gente pode ter bom exemplo na situação que Yeshua no templo também, ele ficou irritado com os vendedores, ele mostrou a sua ira com os pecados dos israelitas. Ein Beispiel ist eben, als Yeshua in den Tempel ging und alle, die dort verkauften, war ja wütend und hat sie rausgeplätscht. Rausgeschmissen, ja. E o pecado do povo e desses 10 enviados era um pecado de incredulidade e de respeito a Deus. Und diese Sünde, die sie begannen, war eine Sünde von Unglauben und Respektlosigkeit vor Gott. Por quê? Wieso? Warum? Porque Deus já tinha feito vários milagres, já tinha aberto o Mar Vermelho, mostrou que o grande exército de Faraó era nada para suas estratégias. Ele poderia conquistar Canaã para essa terra prometida pelos israelitas. Weil die Israeliten so viele Zeichen gesehen hatten, dass Meere, die
sich öffnete, das Manna und so weiter und so fort. Und die hätten eben diese Möglichkeit, in das Land einzuziehen. E quando ele chega para a nação israelita e contamina eles com a informação dizendo: nós não podemos vencê-los, porque eles são maiores, eles são mais poderosos do que nós. Und als sie sagten, dass wenn sie dorthin gehen, um zu kriegen, werden sie verlieren, weil dort die Völker größer sind als sie selbst. Então eles esquecem que não depende de nós, da nossa capacidade, do que nós temos, do que nós podemos em unidade fazer. A parte mais forte e mais importante disso é Hashem, é Adonai, nosso Deus. Die vergaßen, dass das Wichtigste ist nicht, dass sie etwas tun können, aber wer mit ihnen ist. E há rabinos que analisam essa palavra que eles falam, ele é maior do que nós. A palavra é mimenu. Und dieses Wort mimenu, also dass sie do que nós. Dass sie größer sind als wir selbst. Essa palavra também, em hebraico, ela pode ser maior do que ele, que seria pior ainda essa comparação. Es kann auch übersetzt werden als die sind größer als also als Gott selbst. E os rabinos falam que essa era a intenção no coração deles. Eles não acreditavam que Deus era capaz de dar a terra para eles. Und die Rabbiner sagen, dass diese Übersetzung wäre die innerliche Zeichen, dass sie eben gegen Gott handelten. Mas eles ficaram 40 dias espiando a terra, olhando na terra de Canaã. Weil sie waren ja 40 Tage dort in Canaan. Eu me pergunto, na situação, porque o povo era dito como um povo pecaminoso, que vivia em prostituição, idolatria, e vários tipos de pecado, até sacrifício de criança a deuses. Und ich frage mich, was sie alles gesehen haben. Sie haben Götzenanbeter gesehen, auch Opfer, Kinderopfer und all die Sachen, die Völker dort, wie sie dort gelebt haben. Eu me pergunto, será que eles se contaminaram com o pecado do povo e os seus corações já não ouviam mais a voz de Deus, já não conseguiam mais reconhecer o Deus que eles estavam servindo? Vielleicht haben sie sich mit dem kontaminiert und die Sünde von den Völkern mit sich gebracht. Mas Y'hoshua e Caleb, ele se levantou e falou: não é por nossas forças, é por Hashem que iremos conquistar. Aber Y'hoshua und Caleb sind auferstanden und gesagt, es ist nicht durch unsere Kraft, aber es ist durch seine Kraft. Esse tipo de acontecimento aconteceu em Israel várias vezes na sua história. Und das ist so oft in die Geschichte Israels passiert. No tempo do rei Shaul e Davi também houve essa situação. Eles tinham medo do gigante Golias e eles nunca conseguiram vencer e passar do gigante Golias. In der Zeit von Shaul, König Shaul und David ist genau das gleiche passiert, als ganz Israel vor Goliath Angst hatten. E por isso que Davi se levantou e perguntou: quem é você, Golias, para afrontar a Deus? Und deswegen ist David auferstanden und sagte eben, wer bist du, Goliath, der gegen Gott kämpfen möchtest? Não era contra o povo de Israel, não era contra Davi pessoalmente que ele estava com as suas capacidades, não, era contra Deus que ele estava vendo que essa luta era. Also wusste, dass es nicht gegen ihn selbst der Kampf war und auch nicht gegen Israel selbst, aber gegen Gott selbst. E nas nossas lutas espirituais nós precisamos assim declarar com o nosso inimigo, que talvez nos ataque em diversas áreas, e dizer: quem é você para afrontar? Você está lutando contra Deus, não contra mim. Und in unseren eigenen Kämpfen, in unseren eigenen Kampf, spirituellen Kampf, müssen wir gleich handeln und gegen diese Feinde diese Wörter aussagen. É por isso que o profeta falou: não é por força, não é nem por poder, mas pelo Espírito de Hashem, pelo Ruach HaKadosh.
deswegen sagte der Prophet, es ist nicht wegen der Kraft, wegen unserer eigenen Kraft, es ist wegen dem Geist Gottes. E muitas vezes nós precisamos também declarar algo que está incluído nessa mensagem. Und wir müssen etwas in diese Botschaft noch dazu sagen. Que também é pelo sacrifício de Yeshua que nós somos purificados. É pelo sacrifício de Yeshua que nós somos perdoados e podemos continuar nessa batalha. Weil in dieser Kraft ist eben auch das Opfer Yeshua drin. Das, was für uns precisamos sempre estar em mente que Yeshua foi quem fez caparar por nós, quem nos cobriu com esse sangue puro e santo para nos dar força e ousadia para entrar no Santo dos Santos. Weil Yeshua selbst hat ja Kapara für uns gemacht, hat sein Blut für uns gegeben und durch sein Blut reinigt uns, damit wir vor ihm wandeln können. E não é à toa que nessa história Moisés não entrou na terra prometida também. Und es ist auch nicht ohne Grund, dass auch Moshe in das heilige Land nicht eintreten konnte. Mas ele levantou alguém com uma mensagem dizendo: este é quem vai trazer vocês na terra prometida. E o nome dele é Y'hoshua. Und wir wissen, dass Moshe selbst gesagt hatte, dass jemand anders wird euch in das heilige Land bringen. Das ist Y'hoshua. E esse nome Y'hoshua é o mesmo nome Yeshua, só que de uma forma mais longa. Y'hoshua ist der gleiche Name wie Yeshua, einfach in einer länger ausgesprochen. Que significa que Adonai é a salvação, que Adonai salva. Und dieser Name heißt, dass Adonai rettet. Antes era só Rocheia, era só salvação. Vorher war sein Name nur Hoshea, also Rettung. Mas agora é a salvação do Eterno. Aber jetzt ist die Rettung Adonais, von Gott. E nós vemos também Kelev. Und wir sehen auch Kelev. Que significa como o coração, o nome dele. Kelev heißt wie ein Herz. Ele da tribo de Judá. Ist vom Stamm Juda. E Kelev, dizem, quando ele entrou na terra prometida, numa de suas lutas, ele falou: esta é a minha porção e eu vou lutar com ela porque as minhas forças eram ainda como eu era jovem. E dizem que ele tinha 80 anos de idade. Und als nachträglich in das Heilige Land kam, sagte eben so, dass ein Erdteil noch annehmen wird, weil er immer noch Kraft hat, wie er vorher, bevor er in das Land kam, hatte. E ninguém que nasceu na escravidão e no Egito e que queria praticar só o que era mais fácil, não alcançar para Hashem com sacrifícios, com uma fé de que Deus pode, além do nossa possibilidade. Weil die den leichteren Weg nachgehen wollten, die sind einfach in die Wüste geblieben. Todos que vieram do Egito, exceto Y'hoshua e Kelev. Also all die aus Ägypten ausgezogen sind, außer Kalev und Y'hoshua. Então nós vimos que não importava se as pessoas tinham nascido, não é um princípio ter nascido ou não na escravidão ou no Egito, não importa o seu início. Also das heißt auch, es kommt nicht darauf an, von wo du kommst, aus Ägypten oder du bist einfach in der Wüste geboren. Que tipo de pecado você estava preso, não importa como você iniciou a sua jornada com Hashem. Es kommt nicht darauf an, wie du bei Hashem und bei Gott angefangen hast, mit welcher Sünde du gekommen bist. Mas o que importa é como você termina os seus dias com Hashem. Das Wichtigste ist, wie du am Ende, wie du zum Ende kommst. Porque aquele que for fiel, este será salvo. Weil die treu sind, die werden gerettet. E esses dois tinham um coração não voltado para si mesmo, mas olhando para o Eterno como aquele que fazia e que se tornava possível Israel caminhar e conquistar a terra. Und die zwei hatten eben dieses Herz nicht für sich selbst, aber für der,
der das Ganze für sich versprochen hat. E isso que o Eterno espera de nós. Und das ist genau, was der Herr von uns erwartet. Talvez nós vemos coisas para conquistar aqui nessa região que está dentro de uma fortaleza, está murado, está blindado. Vielleicht sehen wir Dinge uns herum, die einfach wie ein Gefängnis drin sind. Mas nós queremos não olhar nas nossas possibilidades, mas nós queremos ver o que o Eterno é capaz de fazer. Aber wir wollen nicht unserer eigenen Kapazität vertrauen, aber an das, was Hashem machen kann. A gente precisa ver quando esse povo entrou em Jericó, que armas eles usaram para lutar contra os seus inimigos. Und als sie nach Jericho kamen, müssen wir uns daran erinnern, welche Waffen die benutzt haben. Eles usaram suas espadas que eles tinham, Die haben ihren Schwert benutzt ou as suas lanças, oder die Lanze. Speer. Die Speer. Não, ele não usou nenhuma das suas armas feitas por mão humana. Die haben diese Waffen für sich gehabt, aber die haben das später benutzt. Mas eles tocaram o shofar. Die haben als erstes den Shofar geblasen. Eles fizeram só uma coisa tão simples contra um inimigo tão poderoso comparado a eles mesmos. Sie haben etwas so Simples gemacht im Vergleich zu einem Feind, der so groß war. Mas porque eles fizeram como o Eterno tinha orientado, o milagre aconteceu e o Eterno fez os inimigos caírem, os muros caírem. Weil sie genau das taten, was Gott selbst ihnen geboten hatte, deswegen kam der Sieg. Eles tocaram simplesmente o shofar. Die haben einfach den Shofar geblasen. O que mensagem é essa? Was ist das für eine Botschaft? Podemos lembrar que em Isaac, quando ele estava para ser sacrificado, eles ouviram o som do shofar. Wir können uns daran erinnern, als Yitzchak geopfert wurde, haben beide, Abraham und Isaac, den Shofar gehört. E Abraão tinha esta fé de que seria providenciado o meio, a ovelha para ser sacrificada. Weil Abraham hatte den Glauben, dass jemand anderes für Yitzchak geopfert wird. Moisés também, ele caminhou até o Mar Vermelho e ali eles estavam provavelmente receosos de algo contra eles acontecerem, mas eles estavam sendo fiéis ao Eterno e caminhando. Quando eles pisaram na água, a água se abriu. Und als Mosche mit dem Volk vor dem Meer war und alle vor Angst fast, die hatten einfach Angst, und weil der Feind immer näher kam, dort hat Mosche Gott geglaubt, und deswegen wurde das Meer aufgeteilt. O povo não sabia tudo o que iria acontecer, como o Eterno iria liberar, mas ao caminhar com o Eterno, nesse desejo de ser fiel, o Eterno se manifestava no momento certo que eles precisavam. Und jedes Mal, wenn das Volk brauchte und auch glaubte, war Gott mit ihnen und hat in den richtigen Moment den Wunder geschehen lassen. Mas o Eterno, ele não quer que nós vivemos nesse estilo de vida com esse estresse, com essa pressão sempre. Aber der Herr möchte auch nicht, dass wir zu jeder Zeit im Stress leben. Não, ele prepara, por exemplo, Shabbat. Und deswegen gibt uns den Shabbat. É por isso que ele fala que aquela geração no deserto que teve desrespeito e incredulidade com ele, não entrarão no descanso dele. Deswegen wird auch gesagt, dass die rebellisch waren gegen ihn, die werden in die Ruhe nicht kommen. Porque nas nossas lutas, nas nossas batalhas, o Eterno está preparando um descanso. Precisamos estar olhando para esse descanso do Eterno. Und inmitten unserem Kampf gibt uns der Herr eine Möglichkeit zu ruhen, und wir müssen einfach den Glauben bewahren, um dorthin zu kommen. E o Shabbat nos foi dado justamente para isso. Nós lutamos para a sobrevivência 6 dias, mas o Eterno nos dá o Shabbat, e o Eterno nos dá o descanso. Und deswegen gibt uns Gott den Shabbat, damit wir
6 Tage lang kämpfen, aber am 7. Tag ruhen. E muitas vezes na nossa luta a gente chega em um ponto de desespero e fala, já não posso mais. Manchmal kommen wir zu einem Punkt, wo wir sagen, ich kann nicht mehr. E a gente fala, faz du, Eterno, o que tu queres. Und dann sagen wir, mach Herr, was du möchtest. Então o Eterno fala, agora você me deixa ser Deus para você, eu vou ser seu Deus. Und dann sagt der Herr zu uns, ich werde dein Gott sein. Porque nós dizemos, agora já não posso, agora é o impossível, só Ele pode fazer. Weil wir ja gesagt haben, jetzt kann ich nicht mehr. Also das Mögliche ist nicht mehr da. Nur das Unmögliche kann geschehen. Isso é que o Eterno quer que nós tenhamos no nosso coração. Sempre essa consciência de que nós estamos fazendo com Ele, nós estamos criando com Ele, mas é Ele que faz acontecer as coisas. Deswegen müssen wir in diesem Glauben bleiben, wo unser Gott das Unmögliche macht und gleichzeitig mit uns geht. Por isso que eu creio que o nosso sucesso, a nossa capacidade de alcançar os que estão lá fora perdidos, ou que precisam de Yeshua, não vai ser por nossa capacidade linguística, não vai ser por nossa capacidade financeira, não vai ser por nossa capacidade física, vai ser pelo mover espiritual do Eterno no nosso meio. Also unser Erfolg wird nicht durch unsere sprachliche Kapazität oder finanzielle Kapazität, aber es wird durch den Geist passieren, dass die ruft und mit denen spricht, die verloren sind. É por isso que nós dizemos, a nossa unidade é boa, mas precisamos ter nessa unidade o Eterno também. Unsere Einheit hier ist gut und das ist wichtig, aber wir müssen auch diese Einheit mit Gott haben. Porque nos foi dado o Messias que é Ma'anael, que é o Eterno conosco. Weil hat uns den Messias gegeben, den Emmanuel, den Gott mit uns. Então, a nossa unidade depende de que Deus esteja conosco. Und unsere Einheit ist davon abhängig, dass wir auch mit Gott eine Einheit sind. Hoje nós fizemos serviço da Torá pouco diferente. Heute haben wir ein bisschen den Service der Torah ein bisschen anders gestaltet. Nós sabemos que nós estamos numa região onde a maioria dos judeus, a grande maioria, são os Ashkenazes. Wir wissen, dass hier die Region eine Region ist von Juden, die Ashkenazis sind. Mas existem traduções que estão passando uma mensagem dentro dessas duas casas, entre Sefaraditas e Ashkenazis. Und wir wissen auch, dass es verschiedene Traditionen gibt zwischen den Sefaradi und den Ashkenazi. Mas nós sabemos que quando o povo de Israel estava no Monte Sinai, aber wir wissen, als das Volk Israel am Berg Sinai war, quando eles receberam a Torá, als sie die Torah erhalten haben, eles fizeram essa promessa, haben sie ja dieses Versprechen, como eles estivessem assinando, sim, nós aceitamos este contrato. Als würden sie etwas unterschreiben und sagen, wir werden diesen Vertrag halten. Mas eles disseram, faremos e ouviremos. Die sagten, ja, wir machen es und wir werden es anhören. Mas dizem que exatamente essa é a diferença entre Ashkenazes e Sefaraditas. Man sagt, das ist genau der Unterschied zwischen Ashkenazi und Sepharadi. Os Ashkenazes eles têm uma tendência de fazer as coisas com perfeição, com qualidade. Die Ashkenazi haben die Tendenz, alles in Perfektion zu machen, mit Qualität. Isso é bom, mas também tem o seu lado perigoso. Das ist gut, aber es hat auch eine andere Seite. Porque essa mensagem que Israel estava dizendo, quando eles viram esse Deus no Monte Sinai, weil als sie diese Botschaft am Berg Sinai erhalten haben, eu vou seguir esse Deus, und sagten, ich werde diesem Gott nachfolgen, depois eu vou entender qual é a mensagem dele. Im Nachhinein werde ich dann verstehen, was meint. Eles viram que era Deus todo-poderoso.
Sie sahen, dass es ein allmächtiger Gott war. Quando a sua presença ia até as rochas se derretiam. Weil seine Gegenwart hat sogar die Felsen geschmolzen. Mas aqueles que eram escolhidos por ele como Moshe era preservado. Aber die auserwählt haben, wie Moshe, auserwählt waren, wie Moshe, die wurden erhalten. E os Askenazes mantêm os Sefaraditas mantêm essa tradição de que primeiro eles tiram a Torá, levantam a Torá, passam no meio do povo, depois eles leem. Und deswegen hat die Sepharadi-Gemeinde die Tradition, wenn sie die Torah rausnehmen, es dann aufheben und dann gerade den Lauf machen. Mas os Askenazes eles fazem o contrário. Primeiro eles tiram, leem, depois eles levantam a Torá e passam para o povo. Und das nachhinein wird ja gelesen. Aber die Askenazi, die machen genau das Umgekehrte. Man nimmt das raus und liest, und das nachhinein wird die Torah aufgemacht. Parece aufgehoben. É motivo de querer dizer quem que está fazendo mais segundo a Torá. Und manchmal haben sie einfach diese Diskussion, wer mehr macht als der andere. De acordo com a Torá. Wie die Torah interpretiert wird. E os Sefaraditas falam, vocês são muitos perfeccionistas, querem primeiro entender, depois vocês fazerem. Die Sepharadi sagen eben zu den Askenazi, ihr wollt eben zuerst verstehen und erst nachhinein praktizieren. Mas não podemos cair no pecado de incredulidade que os 10 enviados cometeram. Deswegen müssen wir nicht den gleichen Fehler begehen wie die 10. Queremos agir como crianças que ainda mamam, se comportando com seu pai e mãe. Wir sollen com aquelas crianças que ainda mamam, que se alimentam do pai. Wir sollen wie Kinder bleiben, die von den Eltern abhängig sind. Até termos uma convicção de que esse Deus está conosco. Und eben diesen Glauben zu haben, dass Gott mit uns ist. E que o Eterno nos vai dar alimento. Und wenn der Herr uns etwas zu essen gibt, então vamos receber como essa criança em confiança de que está nos dando o melhor. Dann werden wir das annehmen mit dem Glauben, dass er uns das Beste gibt. Porque podemos correr o risco de dizer essa comida não é tão boa. Weil wir können das Risiko eingehen und sagen, dieses Essen ist nicht so gut. Esse leite não está tão branco como deveria ser. Diese Milch ist nicht so weiß, wie es sein sollte. Então esse nível de perfeição com o Eterno não dá para nós termos. Also, und eben dieses Perfektionismus kann man nicht mit Gott haben. Em alguns pontos, in einige Punkte, nem todos, nicht alle, nós precisamos ter pouco dessa fé cega e andar com o Eterno. Müssen wir eben dieses blinde Glauben haben, mit Gott zu gehen. Mas também aprender que Moshe ele foi ao Eterno e também questionou como ele deveria fazer as coisas. Und wir sehen, wie Moshe zu Gott ging und auch manche Sachen hinterfragte. Nós somos servos livres do Eterno. Wir sind freie Knechte vom Herrn. Nós não estamos escravos que precisamos obedecer ou vamos ser severamente punidos por ele. Wir sind keine Sklaven, die nur gehorsam sein müssen und ansonsten werden wir eine Strafe erhalten. Então, vamos procurar nos inspirar como Y'hoshua e Caleb se comportou nas situações de dificuldades. Sollen die Y'hoshua und Caleb nachfolgen, wie sie sich benommen haben. Eu quero terminar fazendo uma oração por nós. Ich möchte beenden mit einem Gebet für uns. Para que nós venhamos ter essa atitude de Caleb e Y'hoshua. Damit wir eben diese Position einnehmen wie Y'hoshua und Caleb. Pai Eterno, ewiger Vater, nós sabemos que a carne ela luta contra as coisas espirituais. wir wissen, dass das Fleisch gegen das Spirituelle kämpft.
E o nosso entendimento luta contra as coisas que estão acima do nosso entendimento. Dass unsere Kenntnisstand kämpft gegen neue Kenntnis. Por isso pedimos que nós venhamos guardar os nossos templos reservados para Ti, Wir nossos bitten dich, corpos, uns zu bewahren und unser Tempel zu bewahren, unser Körper, para ouvirmos a Tua voz damit wir deine Stimme hören e não endurecermos nossos corações. und dass unser Herz nicht zu Steinen werden. Pedimos, Senhor, que Teu Espírito nos capacite, nos guie Dass dein Geist uns diese Kapazität gibt a fazer essa teshuvah cada dia, und in die Teshuvah führt täglich, em reconhecer que Tu és e todo-poderoso, um zu erkennen, dass du eins bist und allmächtig, que Tu és nosso Pai, dass du unser Vater bist, que Tu também nos guia a Shabbat, descanso. dass du uns auch zu diesem Shabbat führst, Pois eu peço que Tu nos abençoe aqui, abençoe todo Israel, dass du uns alle hier segnest und auch Israel, abençoe as nações que caminham junto com Israel, auch die Nationen, die mit Israel laufen, para podermos manifestar os Teus planos através de nossas vidas. damit wir deine Pläne manifestieren. Assim como Yeshua trouxe os céus aqui à terra, So wie Yeshua den Himmel zu der Erde gebracht hat. te pedimos isso no nome dele, de Yeshua, o nosso Messias e Rei de Israel. Wir bitten dich eben im Namen Yeshua, unser König, der König Israels. Amen.